टैबलेट भ्रष्टाचार मामले में मालदा जिले के साइबर क्राइम पुलिस ने कूच बिहार जिले के दिनहाटा के रहने वाले मनोजित बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। मनोजित बर्मन पेशे से प्राथमिक शिक्षक हैं, जबकि अभियुक्त के परिजनों ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि मनोजित बर्मन के आईपी एड्रेस और वाईफाई को हैक करके किसी दूसरे व्यक्ति ने इस कांड को अंजाम दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोजित बर्मन के अलग अलग बैंकों के करीब 20 खाते होने की जानकारी है, जिनमें से 8 खातों में पैसों का लेन देन होता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी को मेडिकल जांच कराया गया है। 10 दिन रिमांड अर्जी के साथ मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। আর্থিক লেনদেনের জন্য। কোথা থেকে? কোচবিহার থেকে। কখন ধরেছিলেন? গতকাল রাত 1টা। আর্থিক লেনদেন বলতে কি বিষয়ের উপরে? সেটা বলতে হবে না, ওনারাই বলতে হবে। হ্যাঁ, ওনারাই বলতে হবে। কোনো ঘটনার সাথে? সেটা বলতে পারছি না। কোথা থেকে নিয়ে এসেছে আপনাকে? কোচবিহার থেকে। কি জানতে হলো? কি জানাচ্ছে আপনাকে, মানে কি উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে? আমি এখন তো রিমান্ডে ওদের কাছে এসে সেটা আমি তো জানি না কী কারণে। তাহলে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে টাকা পয়সা লেনদেন হচ্ছে। আপনার বাড়ি কোথায়? কোচবিহার। কোচবিহার কোন জায়গায়? দিনাটা। দিনাটা। আপনার নাম? মনোজিৎ বর্মন। হ্যাঁ, মনোজিৎ বর্মন। বলছি দাদা, এই যে একটা ঘটনা ঘটেছে, বিভিন্ন স্কুলের ট্যাবের টাকা লুট হচ্ছে, এই বিষয়ে কি নিয়ে এসছে? সেটা আমি বলতে পারছি না, ওনারাই বলতে পারবে। পেশায় কি করেন আপনি? টিচার। আপনি টিচার? কোন স্কুলে? আমাদের